प्रणाम भैया, भोजन हो गया भाई। उमेश भैया प्रणाम। जय जय सिया राम भाई, इतना रात को लाइव। हाँ भाई, लाइव चालू करके रखेंगे म्यूट करके भैया। अब जा रहे थे सोने तो हम सोचे लाइव चला करके रख दूं। हाल चाल सब ठीक है भैया। और उमेश भैया आपका भोजन हो गया? हाँ भैया, भोजन हो गया। अच्छा अच्छा भाई, 10 बजे भोजन हुआ आपका? आलू पालक के सब्जी बनाए थे, चावल भैया।
शादी कराने गए हैं भाई, अभी द्वार पूजा हो रहा है। अभी द्वारे 4 हो रहा है भाई घर। वही समय ठीक से अभी घर पर नहीं रह रहे हैं, अभी वो लगन में ही बिजी है भाई। अभी सपना देखेंगे तो आएंगे। नहीं तो क्या मालूम, हम तो बोले भी नहीं। सबकी शादी करा रहे हैं एक साथ। अच्छा, घर हूँ आई है वही भौजियो है। पता लागे, जाओ ना बउआ बम्बई। पंडित जी आपसे कह रहे हैं, आप पंडित जी से कह रहे हैं भाई। दोनों आपस में जुगाड़ लगाओ आप। दोनों लोग आपस में समझो। आज उनका कमेंट नहीं पढ़ रहे थे, क्या कमेंट कर रहे थे। बड़े भैया प्रणाम। और बड़े भैया भोजन हो गया आपका? हम लोग लाइव चलाते हैं 12 बजे रात तक, तो हम लोग का दिन ही रहता है। बड़े भैया 12 बजे के बाद रात होता है लाइव के चक्कर में। हाँ भोजन हो गया बहनी। अच्छा भैया। जय जय सिया राम बड़े भैया। जय जय सिया राम बड़े भैया। हमें लग रहा है भैया प्रदीप भैया चले गए हैं, नहीं तो अभी वो तुरंत कमेंट करते हैं बड़े भैया को देखकर। बड़े भैया आप आराम कर लो, हाँ कमेंट मत करो भैया। आप लाइक कर दिए हो बहुत है भाई। बड़े भैया क्योंकि आप सब लोग को काम रहता है भाई। शुभ रात्रि भैया, प्रणाम भैया।
यह देखो हमारे भाई आ गए हैं। वही तो हम सोचे भैया अभी देख नहीं रहे हैं, नहीं तो जरूर कमेंट करते। बड़े भैया आपको पहले आशीर्वाद दे चुके हैं प्रदीप भैया, शुरू शुरू में जैसे लाइव में आए वैसे। आप नहीं देखे थे। हाँ हाँ भैया। हम बोले रात ज्यादा हो गया भाई, सो जाइए। हम लोग को यही काम है। और आप सब लोग को तो कितना काम है, लेकिन आप तो तभी भी जागते हो। पहले हमको देते हैं। हाँ हाँ भैया। और भैया भौजी का फोन आया था कि नहीं? अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक है भैया। दवा दिखाई थी कि नहीं जो कुत्ता काटा था? दवाई काम नहीं कर रहा। हाँ। मतलब भैया नहीं समझ पा रहे हैं। दवाई नहीं काम कर रहा है? वो शादी है उनके नंद की है ना भैया। उनके नंद की आज बारात गया है ना। वो अपने नंद की यहाँ गई हैं। इस समय वो इस समय अभी शादी में बिजी ही है। उनकी लड़की पहले आ जाती है, वो उतना मोबाइल पर ध्यान भी नहीं दे रही है। हाँ 2-4 दिन से वही गई है, आज तो बारात जाएगा, गया होगा। और उनकी बेटी लड़के जो है वो सब कमेंट करते हैं। वो उतना मोबाइल हम देखे थे ना उनके घर पर। वो इतना मोबाइल हाथ में लेती ही नहीं है, किसी का फोन आ जाता है बस। और उनकी जो बेटी है ना वही कमेंट भी करती है। और उनका जो लड़का है वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं। मोबाइल पर ध्यान नहीं देती है। उतना तबीयत भी उनका ठीक नहीं रहता है, इसीलिए ज्यादा मोबाइल नहीं ध्यान देती है। फिर भी आज शादी में गई हूँ। सब लोग गए हैं शादी में, तभी तो हम चले आए। हम बोले कि अकेले हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, डर लगता है। चले आए।
जब तक जीजा जी घर पर रहेंगे वो बहुत बिजी रहेंगे। सच में बताओ भाई, घर पर आ गए हो? अभी रहोगे घर पे? ठीक है भाई।